डेलीगेशन की पूरी पूरी टीम पहुंची हुई है पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में स्थित बागखाली इलाका में। अभी बागखाली इलाका में आप लोगों ने जो है सुंदरवन का नाम सुना ही होगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का नाम। तो सुंदरवन के लीडर यानी मंत्री जी आज हमारे बीच मौजूद हैं सुंदरवन के जो है। और ये सी जो विधानसभा है, सी विधानसभा के टीएमसी के उम्मीदवार, टीएमसी एमएलए के उम्मीदवार आज हमारे बीच मौजूद है बंकिम चंद्र हाजरा जी। मैं इनसे एक बार जानने की चर्चा करता हूं कि इस बार का माहौल क्या है सर, क्या लगता है? तो कॉन्ग्रेचुलेशन जाने टाइम्स থেকে যারা এসেছেন। তাছাড়া যেটা আমি ঠিক হিন্দি বলতে পারি না, তাতে এইটুকু আপনাকে বলতে পারে যে এই সাগর বিধানসভার দুটি ব্লক আছে, একটি হচ্ছে সাগর ব্লক আর একটা হচ্ছে নামখানা। টোটাল হচ্ছে 14টা পঞ্চায়েত। তার মধ্যে দুটি পঞ্চায়েত মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন, একটি হচ্ছে মনসুনে, একটি হচ্ছে ঘোড়ামার। এই 14টা দ্বীপের 2011 সালে আমাদের সরকার আসার পরে সামগ্রিকভাবে মনসুনে দ্বীপের মানুষ কখনো কল্পনা করেনি তারা বিদ্যুৎ পাবে। এবং আমরা সাগর দ্বীপের মানুষও কখনো কল্পনা করেনি বিদ্যুৎ পাবে। যখন সরকার কংগ্রেস কি পরবর্তীকালে বামফ্রন্ট সরকার ছিল, তখন নির্দিষ্ট একটা পাওয়ার জেনারেটরের মাধ্যমে কয়েকটা নির্দিষ্ট অফিস এলাকাতে তারা বিদ্যুৎ দিয়ে থাকে জেনারেটরের মাধ্যমে। আর সামগ্রিকভাবে আজকে সাগরের মানুষও বিদ্যুৎ পাচ্ছে। ঘোড়ামারা দ্বীপে তো বিদ্যুৎ যাবে না, ওটা সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে ঘোড়ামারা দ্বীপের যে 1200-1300 পরিবার আছে তাদের বাড়িতে সোলারের মাধ্যমে 24 ঘন্টা বিদ্যুৎ পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। মূল যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে নদী বাঁধ समस्या। हम लोग में जानता है যে कपिल मुनि आश्रम वो का सामने का है, तो प्रचुर মানে ভাঙন হতে হয়। সেই ভাঙন রোধের প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বারবার ধরে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী को अपील करना है, तो नहीं है, नहीं কোনো ফিনান্সিয়াল হেল্প नहीं করता है। तो माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के बोलिए যে কুম্ভ মেলা के है আপনারা হাজার হাজার লাখো লাখো টাকা দিচ্ছেন, আমার তাতে কোনো ऑब्जेक्शन नहीं होता है। तो हम लोग में कपिल मुनि सांख्य दर्शन कपिल का যে মন্দির है, সেই মন্দিরের সামনে যে নদীর ভাঙন হচ্ছে সেটাকে যাতে পার্মানেন্টভাবে সেই নদীর पार जाते बांधन हो 1 থেকে 5 बार-बार अपील करता है। केंद्रीय सरकार कुछ नहीं करता है। तो मुख्यमंत्री आरो बोलिए जे आसमुद्र हिमाचल में हजार हजार लाखों लाखों पिलग्रिम्स के मकर संक्रांति के सामने रेखे आएगा, से मुड़ीगंगा नदीर ऊपरे यदि एक ब्रिज बनिए है नहीं होता है। केंद्र सरकार कुछ नहीं करता है। तो माननीय मुख्यमंत्री 2024 साले তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তিনি মুড়িগঙ্গার का नदी है যেটা হচ্ছে लॉट नंबर 82 कोचुबेरिया एट प्रेजेंट जो वेसल सर्विस होता है তা ওইকে নদীতে তিনি সেতু করবেন। তা ইতিমধ্যে 2026 5 जनवरी का गंगासागर मेला में विजिट
आएगा তা মুখ্যমন্ত্রী ওই সময়কা তিনি ওই ব্রিজটার জন্য 1700 কোটি টাকা ব্যয়ে ওই ব্রিজ का नाम है गंगासागर सेतु সেই ব্রিজের শুভ শিলান্যাস করনে হ্যাঁ ইতিমধ্যে ওই এলএন টুকরো যে যে টেন্ডারে যে এরা পেয়েছে আন্তর্জাতিক एलन टुकड़ो हम लोग में एजेंसी है तो हम लोग में काज शुरू करने हैं हाँ शुरू करने दे है तो এটা একটা ওই 2026-এর অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচনে এটা মানুষের কাছে বিশেষ করে সাগরদ্বীপের মানুষের কাছে একটা ভালো বার্তা अभी राज्य सरकार गंगा सागर को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए क्या प्रयासरत है राज्य सरकार गंगा सागर के तो टोटल टाइम जो एक्सपेंडिचर है गंगा सागर मेलार समय का है सब खर्चा राज्य सरकार के देता है बिल्कुल देयर इज नो वन पैसा ना 1 रुपी जो नहीं केंद्र सरकार হয় আর সমুদ্র হিমাচল থেকে সমস্ত তীর্থযাত্রীরা মানে পার মান্থ হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এসে থাকে আর তো গঙ্গাসাগর মকর সংক্রান্তির সময় তো সে 1 কোটির বেশি तीर्थयात्री में आएगा अभी जो आप अपने सागर जो विधानसभा है आप जा रहे हैं वहाँ पे जो है कैंपेन करने के लिए जो है तो लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं चूंकि आप देख पा रहे होंगे जो है घर घर जाके क्या लग रहा है লোকেদের সমস্যা একটাই যেটা হচ্ছে যে নদী বাঁধ ভাঙন এই ভাঙনটাকে রোধ করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আর তো हम लोग में আমাদের क्योंकि আমাদের আমাদের বলছি আপনাকে ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সঙ্গে তো ম্যাডাম একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত করা হয় সেটা হচ্ছে প্রায় 4100 কোটি টাকা वर्ल्ड बैंक के संगे 400 कोटी टाका है 4100 कोटी टाका है तो परसेंटेज 70% वर्ल्ड बैंक देता है और 30% सरकार में अकेला एक दीदी को हराने के लिए पूरे केंद्र सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं वे लोग पश्चिम बंगाल में पहुंचे हुए हैं फिर जो अमित शाह जी भी पहुंचे हुए हैं और आज मोदी का भी रैली है बेलूमठ से लेकर सलके चौसा तक मोदी जी का तो 2024 साल के आएगा काकद्वीप में হ্যাঁ প্রচুর মানুষকে ওরা বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে এসেছিল মোদিজিও যে প্রতিশ্রুতি বলেছিলেন যে গঙ্গাসাগর সেতুর ব্যাপারে তিনি হেল্প করবেন কিছু করেননি 24 সালে এই লোকসভা কেন্দ্রে হেরে যাওয়ার পরে এমনকি অমিত শাহজি 2021 সালে ও তো গঙ্গাসাগর কপিলমুনি মন্দিরকে প্রণাম করে কপিলমুনিকে बोलছিলেন যে ममता जी क्या बोलेगा ता सटीक है और हम लोग में देखे जेमनी का एक आखिरी सवाल पश्चिम बंगाल में ममता दीदी जो है 1500 दे रही है भाता जो है और मोदी जी बोल रहे हैं कि हम 3000 ও সব 3000 বলুক আর যাই বলুক ওতে কিছু মানুষ ভুলবে না ওরা বাড়ি বাড়িতে রিপ্লাই ইতিমধ্যে क्या ममता बनर्जी का घोषणा करना है যে দুর্গা পুজো যে বিভিন্ন সরকারি কর্মচারী আধা সরকারি কর্মচারী হ্যাঁ কন্ট্রাকচুয়াল যে সমস্ত কর্মচারী হেতা তারা যেমন পুজোর বোনাস দেওয়া হ্যাঁ তেমনি উনি বাদ বানিয়ে যে দুর্গাশ্রী একটি প্রকল্পের নাম করে যাতে আমাদের এরা মানে যারা আমাদের প্রায় 2 লক্ষেরও যে প্রায় 3 লক্ষের কাছাকাছি যারা লক্ষ্মী ভান্ডার পেয়ে থাকেন তাদের তিনি 10,000 করে পুজো বোনাস দেবেন বলে आज जो चूंकि रैली है कहां से कहां तक निकलेगी আজকে র্যালি কা বললাম তো আপনাকে কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা এই তো বললাম যে এই আমাদের বকখালি থেকে ইন্দ্রা ময়দান হয়ে ইন্দ্রা কলোনির ভিতর দিয়ে
আমাদের বকখালি বিভিন্ন প্রান্ত হয়ে এখানেই আবার শেষ হবে। धन्यवाद। तो आप देखें हमारे बीच पश्चिम बंगाल के इलाके में स्थित सुंदरवन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। वहां सुंदरवन इलाके के मंत्री जी आज हमारे बीच मौजूद है और ये इस बार सागर जो विधानसभा है यहाँ से जो है टीएमसी के उम्मीदवार हैं और इन्होंने अपना सराहनीय विचार प्रकट किया और तमाम बिंदुओं पर जो है चर्चा किया। बहुत बहुत धन्यवाद जो है।